Welcome to the science video Combined Science 5129 on the topic Animal Nutrition, subtopic Human Digestive System, video part 2. In the previous video, we've already learned the organs in the human alimentary canal. The learning objectives in this video are to describe the physical digestion and the chemical digestion in the mouth, and also to describe muscle action in the esophagus. Processes in the mouth. What are the processes occurring in the mouth? We have ingestion, which means taking food into the body. We have physical digestion, which is the breaking down of food by using our teeth. And we have chemical digestion, the breaking down of food by using enzyme in the saliva in our mouth. So dalam mulut kita ni ada 3 proses. Proses pertama ingestion, iaitu memasukkan makanan. Nombor 2 physical digestion, di mana kita menggigit makanan menggunakan gigi supaya makanan menjadi lebih kecil. Dan ketiga, chemical digestion, di mana memecahkan makanan menjadi damit menggunakan enzim yang berada di dalam mulut kita ni. Physical digestion. Physical digestion is using our teeth. So we have canine, which is gigi taring. Gigi taring, we use it to tear off food, untuk mencarik-carik makanan. We have our molar and premolars, which are used for crushing and grinding food. Molar and premolars, kedua-dua gigi ni digunakan untuk menghancurkan makanan. And we also have incisors, which is gigi kacip, which are used for cutting off pieces of food, digunakan untuk menggunting makanan. Why is it important to chew food using our teeth? Kenapa penting mesti menggigit makanan? Number 1, this help to break down food so it can be swallowed easily. So, nombor 1, kita dapat memecah-mecahkan makanan menjadi lebih kecil supaya senang kita menelan. Number 2, to mix mucus from saliva with food to make it easy to swallow. Untuk mencampurkan cecair di dalam air liur kita ni supaya makanan itu senang ditelan. To mix enzyme salivary amylase with food. Jadi semasa kita menggigit makanan akan bercampur dengan enzim di dalam air liur kita ni. Nama enzim itu salivary amylase. Number 4, to increase food surface area to allow enzyme to work faster. Dengan menggigit makanan, surface area arah makanan itu akan menjadi lebih besar, so lagi senang enzim untuk bekerja. Chemical digestion. There are 3 salivary glands around the mouth area. Arah bahagian mulut kita ni ada 3 gland, which is the salivary gland. 1, 2, 3. So ketiga-tiga gland ni ada arah di sekeliling mulut kita ni. Gland ni sangat penting. Kenapa? Because the salivary gland produces saliva. Okay, siapa yang dah tahu apa saliva? Saliva artinya air liur. Air liur kamu tu datangnya daripada ketiga-tiga salivary glands. What is the function of saliva in digestion? Number 1, saliva contain water to help moisten and soften the food particle. Air liur kamu dalamnya ada air yang boleh membuatkan makanan menjadi lebih licak. Contain mucus to make food easier to swallow as bolus. Okay, dalam air liur kamu ada cecair yang melekat, iaitu mucus. So, cecair ini akan membuatkan kita ni senang menelan. In the video ada warna kuning-kuning turun atau makanan yang sudah digigit. Makanan yang sudah digigit kita panggil bolus. Saliva contain enzyme salivary amylase to help break down starch into glucose sugar. Dalam air liur kamu ada sejenis enzim namanya salivary amylase. Salivary amylase ini menolong memecahkan starch, makanan starch menjadi glukos ataupun menjadi sugar. Chemical digestion terjadi arah bahagian mulut. Dalam mulut kita ni pH-nya is usually around pH 7. The enzyme in your mouth, macam teacher explain tadi, nama enzimnya salivary amylase, which is kamu dapat dari dalam air liur kamu. Digestive gland secreted by salivary amylase ini dari mana datangnya? Datangnya daripada salivary gland.
So, makanan apa yang kena digest, yang kena breakdown oleh salivary amylase? Nama makanannya starch. So, starch is the substrate. Starch is the food that is being broken down to glucose. So, ia punya produknya glucose. So, the next learning objective is to describe muscle action in the esophagus. The function of the esophagus is to deliver the swallowed food bolus to the stomach. Jadinya, esophagus ni yang menyambungkan mulut kita ni ke bahagian perut kita ni. So, ia deliver, menghantar makanan yang ditelan ke perut. The movement of food in the alimentary canal is called peristalsis. So, pergerakan makanan di dalam alimentary canal kita ni dipanggil peristalsis. So, how does peristalsis looks like in the esophagus? So, in the esophagus, there will be wave-like contraction which move food along the alimentary canal. So, kamu punya esophagus, ia tu raya punya dindingnya ada muscle. Okay, ada muscle lah. So, kalau kamu lihat sana, yang kuning itu makanan kan? Okay. So, esophagus kamu, tempat yang nada makanan, yang nada makanan, atau tempat yang nada makanan tu tempat yang nada makanan, ia punya muscle. Ia ada dua jenis muscle. Ia ada circular muscle and longitudinal muscle. Circular muscle-nya contract and longitudinal muscle-nya relax. Okay. Arah esophagus, tempat yang ada makanan, yang ada bolus, apa jadi muscle-nya? Circular muscle relax and longitudinal muscle contract. Tempat yang nada makanan, circular muscle contract. Tempat yang ada makanan, circular muscle relax. So, kira ambil dia punya opposite-nya saja. So, we have done with the videos. I'll see you next time. Bye-bye.